Hello guys, welcome to my channel. For today's video, magluto me string beans, fresh from our garden. Ate! Ate! Wait. Sakto na. Ay, gagmay pa na. Kariya daw. Okay. Muli ako kurasa ng mga string beans na nasa mga tatlo. Muli ako lutoon. Hiwa ko sa mamagdaan. Kaya di pwede pa ako lutoon. Dako po yan! Fresh na fresh. Yes. Ini? Oh. First, ato sana hugasan. Ang shimis. Ice! Ow. The water is hot. The water is cold, right? No, it's hot.
Okay. Okay. Ito nang i-ready ang atong tube. Okay. Okay. Ato nang butangan og mantika. Kenapa kata song ate? Ate. Kenapa kata song? Ate. Kenapa kata song? Just go. Init na mantika ato na ilulan ang onion. Di may ginag-onion kung si mama palitangon. Kita. Ato wala damay damay kaara. Bata na kami.
of asin. Luto namong kanon o among soup. Thank you for watching. Still good.